Perkenalkan, nama saya Daniel Ajal Patrick dari kelas PJSDC dengan NIM 25 200 060 77. Struktura koronal berada di bagian frontal dan parietal. Struktura satigalis berada di bagian parietal destra sinistra. Ini. Struktura squamosa berada di parietal temporal. Ini juga. Terus struktura lamboidea berada di parietal occipital. Sini. Temporomandibularis berada di bagian temporal dan mandibula. Sini. Atlanto occipitalis berada di bagian occipital dan atlas C1. Ini. Terus Atlanto axialis berada di bagian atlas C1 dan axis C2 bagian sini. Intervertebralis berada di bagian vertebra. Discus intervertebralis berada di bagian vertebra. Ini. Lambosakralis berada di bagian lumbal dan satrum. Ini. Terus processus alveolaris dentis berada di bagian processus alveolaris gigi. Ini. Costa vertebralis berada di bagian costa vertebra thorax bagian sini. Sternocostalis berada di bagian sternum costa 1 sampai 7 sini. Sternoclaviolaris berada di bagian sternum dan clavicula. Ini. Humeri berada di bagian scapula dan humerus. Ini. Cubiti berada di bagian humerus, radius, ulna. Ini. Terus radio ulnaris proximal, radio ulnaris distal berada di bagian radius dan ulna. Terus membran intersoea radius ulnaris berada di bagian membran jaringan ikat. Terus radiokarpal, radius berada di bagian radius ulna karpal. Terus interkarpalia berada di bagian karpal. Karpo metakarpal 1 berada di bagian karpal dan metakarpal 1. Sini. Karpo dan metakarpal 2 sampai 5 berada di bagian karpal dan metakarpal 2 sampai 5. Ini. Intermetakarpal berada di bagian basis metakarpal. Ini. Terus interpangaleal berada di bagian phalanges. Ini guys ya. Terus ada bagian sendi anggota gerak bawah. Symphysis pubis berada di bagian pubis dextra dan sinistra. Ini. Rostra ilia aca berada di bagian sternum dan ilium. Ini. Coae berada di bagian acetabulum, coae, saput, verum. Ini. Terus genu, tabio, fabiolaris,
proximal, cabio fibularis distal, berada di bagian tibia fibula ini. Terus membran intersoya cabio fibula, berada di bagian membran jaringan ikat. Terus talopluralis, berada di bagian talus tibia fibula. Terus intertarsalia, berada di bagian tarsal. Talocarneus, berada di bagian talus dan carcaleus. Ini. Intermetacarsapal, berada di bagian basis metatarsal. Ini. Interphalanges, interphalangeal, berada di bagian phalanges.